Hari ni kalau kamu perasan kita akan sambung gunakan padlet yang sama. Kemudian nanti bila kita dah habis padlet yang ni, kita akan masuk dua lagi subtopik baru iaitu mechanism of heartbeat and also blood clotting mechanism ya. So kita akan discuss dua tu lah. Alright. So nanti saya akan share. Alright. Nanti saya akan share link padlet yang lagi satu ya. Sebab kita sambung dari last week punya. Jadi saya tak saya just continue sajalah. Kejap ya. Okay, Amira pun dah masuk. Sekejap. Kita buat apa tadi ya? Okay. Alright, so let's start ya. So, hari ni kita nak tengok composition of human blood. So, composition of human blood ni dia sangat nak kata apa ya, dia interrelated dengan when we talk about immunity nanti. So cerita composition of human blood ni halfway dekat sini, nanti kita akan tengok lagi apa peranan komponen komponen white blood cells tu dalam immunity. So untuk blood, okay ya, 55% terdiri daripada plasma, 1% is white blood cell and the other 45% consists of red blood cells. So blood plasma tu banyak, plasma tu volume atau percentage dia besar because it is consists of water and substances that can dissolve in water macam respiratory gases, ion, digestive product macam glucose, amino acids and also excretory substances macam uric acid, urea kan, dan a few toxic substances lah yang nak dibuang atau excreted through the kidney and then into the urine, into the formation of urine. Selain daripada water, plasma also contains plasma protein macam fibrinogen, albumin and also globulin. And solute yang saya sebut tadi tu adalah solute yang boleh dissolve in water macam saya sebut tadi. And finally, blood also contains hormones and enzyme. For example, enzyme yang digunakan dalam blood clotting mechanism akan ada dalam darah lah sebab nanti kita nak guna untuk blood clotting kan. Untuk hormon pula, many hormones can be found inside the blood because hormone adalah the messengers of endocrine system. It will go to different parts of the body to stimulate different tissues, different organs to conduct several types of metabolism. Since our blood circulatory system is highly extensive, network dia sangat besar, jadi transporting hormone melalui salur darah adalah sangat efisien. Sebagai contoh, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan, tisu-tisu yang memberikan respon kepada hormon pertumbuhan atau membuat kerja atau membuat metabolism berdasarkan arahan daripada atau messages daripada hormon pertumbuhan adalah banyak. Dia melibatkan muscle cell, kita punya bone marrow, kita punya bone dan sebagainya kan. Banyak tempat yang perlu menjalankan metabolisme untuk proses pertumbuhan berlaku. Jadi hormon ini growth hormon ni dibawa ke seluruh badan oleh salur darah sebab salur darah very extensive. So dan it ensures that most of the tissues, most of the region in our body will be accessed by growth hormone ni lah. Okay. Sekarang ni kita nak tengok red blood cell. So sebenarnya dekat sini sekejap ya. Saya tunjuk
Saya nak tunjuk ada video sebenarnya. Saya nak tunjuk video showing the flexibility of red blood cell when moving different uh, in different capillary atau different blood vessels. So, saya tunjuk dekat sini sekejap ya. Alright. So, blood flowing in capillaries, kita tengok dekat sini, nampak ya. Ada blood capillary tu, sekejap ya, saya nak tunjuk kat sini. Nampak ada blood capillary, dia punya diameter dia very small, ada blood capillary dia very wide. So bila blood vessel yang diameter dia besar tu, kita nampak banyak lapisan red blood cell bergerak kat situ. Tapi bila capillary tu dia very small, diameter dia very small, so macam mana nak kenal capillary kat mana? Kita tengok dalam salur tu red blood cell bergerak satu baris. So itu adalah blood capillary lah, diameter dia sangat kecil. So dan red blood cell pun bergerak slowly dalam tu. Lebih lambat kalau kita compare dengan salur darah yang besar-besar lah. Okay, so saya nak tunjuk kat situ lah the difference between the size of blood capillary. Dan dekat situ juga kita boleh tengok betapa fleksibelnya red blood cell ni. Because of the flexibility of red blood cell, dia boleh bergerak dari kawasan yang sempit iaitu blood capillary ke blood vessel yang lebih besar. Okay, elastic plasma membrane is one of the characteristic. Nombor 2, sifat dia biconcave. Maknanya tebal di bahagian tepi dan nipis di bahagian tengah. Itu maksud biconcave. And then elasticity tu membolehkan red blood cell bergerak boleh berpindah dari salur darah yang saiz besar ke salur darah yang saiz kecil, daripada arteri pergi ke capillary, pergi ke vein. Tiga-tiga tu ada saiz atau diameter yang berbeza-beza. So sebab red blood cell ni elastik, dia boleh bergerak. Kemudian sifatnya yang biconcave will increase total surface area per volume ratio for efficient gaseous exchange. And of course, red blood cell ni dia tak ada nucleus, so it will increase the space available for placing atau loading more hemoglobin. Okay, ada lebih banyak ruang untuk hemoglobin berada dalam tu. Okay, jom kita tengok dekat sini. Okay, on the left side are 4 characteristics of red blood cell. Can you match the characteristic on the left with the functions on the right? Okay, boleh tak match kan? Apa nak kata ya, karakteristik of red blood cell on the left dengan fungsi setiap karakteristik tu on the right. Okay, kejap saya show responses. So, antara nak kata apa ya, selain daripada soalan matching macam ni, antara soalan yang saya boleh tanya lah, kalau saya sebagai orang yang kubah soalan, saya boleh tanya, what are the adaptations of red blood cells that enables it to function optimally? Apakah ciri-ciri penyesuaian yang ada pada sel darah merah yang bukan apakah, terangkan atau explain the adaptations of red blood cells that enables it to function efficiently. So for example, okay, karakteristik yang pertama, biconcave shape. I agree with you. The function of biconcave shape is to increase total surface area per volume for efficient atau faster gaseous exchange. Okay.
So dekat situ ada karakteristik, ada function. Cukup explanation untuk penyelesaian yang pertama. Adaptation yang pertama bersama dengan explanation. Adaptation atau karakteristik yang kedua, no nucleus, so that there is more space for hemoglobin. Dah 2 markah lagi kat situ. And then red blood cells ada heme group. Okay. So heme group ini ialah apa dia punya explanation dia, function dia ialah untuk binding site for oxygen. And lastly, red blood cell have an elastic plasma membrane that allows flexibility, that provide flexibility for red blood cells to enter narrow capillaries. So untuk soalan yang sama, saya boleh tukarkan soalan ni kepada soalan explain 6 markah. So mana-mana 3 feature bersama-sama dengan explanation dia lah. Okay. So mari kita tengok the function of platelet pula. So untuk platelet, dia adalah saiznya kecil because platelets are produced from fragments or scraps of cell cytoplasm that originate from bone marrow, sebab tu warna dia merah, and the lifespan is less than 1 week. So kita akan cerita pasal platelet ni lagi bila kita cerita pasal blood clotting mechanism. Okay, manakala leukocyte atau white blood cell, kita kenal white blood cell ni sebab dia irregularly shaped. And nanti bila kita discuss further pasal white blood cell ni, kita dapati ada white blood cell yang surface cytoplasm dia ada granules, nampak macam ada jerawat. And then kita in contrast to red blood cell, dia punya nukleus dia ada yang sebesar-besar nukleus. Okay, ada juga nukleus dia yang ada lobes, ada macam cuping. Okay, and then the function of white blood cell, dia boleh keluar masuk kapilari darah untuk melawan patogen. So, pada slide ni, okay, kita ada satu aktiviti kat sini. Kejap ya. So we have 1, 2, 3, 4, 5 different types of white blood cell. Pada aktiviti ni, bolehkah kamu matchkan the type of white blood cell with its function? Boleh tak kamu matchkan white blood cell dengan function dia? Okay, nanti kita discuss.
Oh, very fast, very fast. Ramai dah siap, bagus. Okay, kita terus discuss lah. Okay, so sama juga dengan red blood cell tadi. Untuk white blood cell, kita kena tahu name, characteristic and also function. Jadi, neutrophil kita boleh kena, kejap saya lupa. In general, white blood cell can be divided into two big groups. Sama ada granule atau tak ada granule. So, kalau ada granule, ada 3 jenis, neutrophil, eosinophil and basophil. Kita boleh identify different types of granulocyte dengan melihat dia punya lobes. Untuk neutrophil, it can be up to 2 to 5 lobes. Tapi eosinophil hanya ada 2, saya unlock dia boleh hanya ada 2 lobe sahaja nampak macam headphone untuk eosinophil tu, manakala basophil is the lowest, dia punya nukleus tu nampak macam sickle cell pula, bentuk sabit Alright, and then untuk lymphocyte, untuk lymphocyte kita kenal dia sebab he has a very large nucleus. Nucleus tu penuh sampai kita nampak cytoplasm dia almost tak ada. Manakala monocyte is the biggest white blood cell and inside it kita nampak dia punya nucleus bentuk sphere lah. Okay, tak ada masalah. So lymphocyte guna dia untuk produce antibodies and antitoxin. Basophil produce heparin. Monocyte for fagositosis, neutrophil juga untuk fagositosis, tetapi specifically untuk kawasan yang blood vessel terkoyak lah. Sebab itu dia kata ingest bacterial cell from wounds. Manakala monocyte ni dia memang bergerak merata-rata, tak semestinya dia buat fagositosis tu dekat kawasan yang luka sajalah. Dia carilah mana bakteria yang ada dalam salur darah. And then last kali ialah eosinophil that release enzyme that fight inflammation. Okay. So untuk sorry. Saya tukar kat sini. Okay, so untuk human blood vessels, we have 3 different types of human blood vessels, which are artery, blood capillary, and also vein. So, kita akan buat comparison between the three in terms of the thickness of cell wall, in terms of the pressure of blood inside the blood vessels, in terms of function for each type of blood vessel. Jom kita tengok table dia. Lagi senang kita tengok table dia lah. Okay. So, bila kita tengok dekat sini, the wall of artery is very thick, muscular and elastic because it carries blood in high pressure. Since the wall is very thick, the lumen is very small. For vein, the wall is thin, less muscular and less elastic. So disebabkan dinding dia nipis, maka lumen atau lubang di dalam blood vessel vein atau jenis vena adalah sangat besar. Manakala capillary pula, since capillary the diameter is very small, so dia punya lumen is the smallest lah, very tiny. Kemudian the wall of capillary ni sangat nipis, hanya setebal satu sel, kerana dia nak enable exchange of materials, respiratory gases between the blood and also the surrounding cells. Kalau kita tengok dekat sini, hanya dalam vein saja dia ada banyak valve. Manakala dalam arteri dia hanya ada valve di 2 tempat saja, iaitu dekat aorta dan pulmonary artery. Untuk vein, semua bahagian vein ada valve. Okay, and then arteri ni ada, kalau kita dengar term arteri ni refers to any blood vessels yang bawa darah keluar daripada jantung. Manakala untuk vein,
dia bawa darah masuk ke dalam jantung. Sebab itu nama dia arteri dengan vein. So jom kita cuba beberapa soalan yang berkaitan dengan blood vessels ni. So bila kita tahu the apa uh, characteristics and function of these blood vessels, biasanya kita akan diminta untuk menerangkan satu persatu, sama ada dia minta kita buat comparison macam tadi atau kita discuss the function of the three types of blood vessels yang ada kat sini. So kalau kita discuss, kita kena bagi tahu juga apa adaptation yang ada pada blood vessel tersebut yang membolehkan dijalankan fungsi dia. Okay, kena bagi tahu karakteristik and also function. Sebab tu markah dia 6. Okay, jom kita cuba. Kenapa dia tak tunjuk? Alright. Sambil-sambil tu saya share link untuk nota satu lagi ya, iaitu mechanism of heartbeat. Sambil-sambil tu, dia untuk part ni untuk composition of human blood ni dia banyak comparison dan adaptation. Dekat mechanism of heartbeat ni yang dia ada banyak application. So kita tengok. Nanti kita tengok ya. Okey ya, saya share juga link baru untuk mechanism of heartbeat dengan blood clotting. Saya share juga dalam Google, Telegram ya. Note 1 dan note 2. Note 1. Alright, let's see your discussion about different types of blood vessel. Okay ya. So, okay good. So, untuk artery, sifat-sifat dia ialah the wall of artery is thick, muscular, elastic. Satu. Kemudian reason dia sebab dia carry atau transport blood in high pressure. Okay good. Kemudian nombor 2, vein. Okay, vein is the wall of vein is thinner compared to artery. Lepas tu sebab function dia ialah carry blood in low blood pressure. Tapi kita juga boleh kata satu lagi karakteristik special characteristic of vein ialah dia ada valve kan. Vein has numerous valve to prevent the backflow of blood. So untuk vein dia ada 2 lah kat situ. Satu sebab dinding dia nipis compared to artery sebab dia bawa
blood in lower pressure. Nombor dua, vein dia ada banyak valve to prevent backflow of the blood. Okay, untuk capillary pula, yes, the wall is very thin, only one cell thick, hanya setebal satu sel. Okay, sebab selain daripada blood pressure inside capillary is the lowest, tapi matlamat utama dia ialah untuk enable exchange of substances and respiratory gases between blood and the surrounding body tissues. Yes, Nisa, I agree with you. Jeng 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 jeng. Yes, Atira pun saya setuju. Good. Okay, Rahil, good job. Okay, good job. Low blood. So kalau kita nak compare between artery, vein and capillary, of course lah the blood pressure in the capillary is the lowest lah between the three kan. Nanti kalau apa dia punya blood pressure tinggi, darah keluar daripada capillary pula. Exchange low gases exchange. Okay, boleh Sarah, tak ada masalah. Hmm. Okay, boleh Najwa, setuju. Okay, good job everyone. So, jom kita pergi ke slide yang kedua, iaitu mechanism of heartbeat in blood clot and blood clotting mechanism. Ada dua kat situ. Hopefully kita boleh discuss keduanya. Rasanya sempat kot. Okay. Okay, thank you so much. Kejap ya, saya kena buka. Where is the dashboard? Alright, here. Okay, so dalam mechanism of heartbeat ni atau heartbeat mechanism ni, okay. Okay, Sarah dah ada. Okay ya. Saya share dulu. Alright. Okay, the link is in the income messages. Dalam Telegram pun ada ya. So, bila kita sebut pasal, bila kita discuss different types of sistem, memang kita tak boleh larilah selain daripada cerita pasal adaptation, kita juga akan discuss pasal proses. So, mechanism of heartbeat. Tapi sebelum kita cerita macam mana proses heartbeat tu berlaku, kita kena cerita dulu characteristic and function of the organ that conducts the heartbeat lah, iaitu the heart. Okay, jom kita tengok characteristic and function of the heart. So kita tahu, okay, mechanism of heartbeat ni membolehkan atau enables the pumping action of the heart sebab skeleton muscle akan contract dan menghasilkan daya yang menolak darah untuk beredar ke seluruh badan. So the pumping action of the heart and the contraction of the skeletal muscle produce force that enable blood to circulate in humans. So untuk darah ni bergerak ke seluruh badan, keluar dari jantung satu tekanan. Nombor dua ialah contraction of our skeletal muscle surrounding the veins also pushes the blood inside our body to make it to enable the blood flows into one complete circulation. So gambar ini, rajah ini menunjukkan rajah jantung, and then dia ada tunjuk dekat situ jantung ni terdiri daripada cardiac muscle. Dalam banyak-banyak ciri-ciri atau adaptation yang ada pada jantung, can you explain one adaptation of the heart that enables the process of pumping action of the heart ni boleh berlaku? Okay, can you explain one adaptation of the heart that enables the process, the pumping action of the heart to occur? Apakah sifat-sifat yang ada pada komponen yang membina components that make up the heart that enables it to conduct pumping action? Kalau kita tengok pada diagram ni, the heart consists of what type of muscle, and then what are the characteristics of the muscle, kan?
Alright, very good. Ramai yang dah mula. Yes, very good. Semua start dengan permulaan yang sangat baik. Kita apa? Kita cerita name, characteristic and function. So the name, untuk name kita kata heart consists of cardiac muscle, very good. So kita cerita pula apa feature-feature atau characteristic of cardiac muscle. Okay, good job girls. You are on the right track. Sekejap ya. Macam tak cukup ni berdalam ni. Apa? Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dalam padet ni baru ada 6. Tak jumpa link ke? Tak boleh masuk Sekejap. Saya bagi link lagi sekali. Okay, hopefully you can access it. Nanti boleh dapat nota. Okay. Very good. Okay, kita boleh, okay, saya tengok Nisa, Atira, Najwa, dan Alia dan Alia. Oh, ada. Saya macam Alia Hafiz. Ni Alia Hafiz? Okay. Saya macam terconfuse pula dengan Alia yang lain. Tak apa, tak apa. Okay, so 1, 2, 3, 4 of you decide untuk explain pasal sifat myogenik. Okay, boleh. So, that is the characteristic. 1 point. Point yang kedua. Sekejap ya. Macam tak nampak pula jawapan kat bawah. Alright. Jawapan kat bawah ya. Sekejap ya. Saya nak make sure saya boleh tengok semua. Okay dah. Alright. So, okay. So, kalau Allah tak nampak pula. Kejap Sorry. Okay, good. Nombor 1 ada cardiac muscle. The heart consists of cardiac muscle. Very good. Nombor 2 sifat dia myogenik. Good. So, dia punya explanation, the karakteristik dia sifat myogenik dan dia punya explanation ialah it contract and relax without receiving any impulse signal from the nervous system. Good. So nervous system dia control dari segi how fast the contraction and relaxation of the heartbeat occurs, of the heart muscles occurs. Dia hanya control kecepatan contraction atau nak cepatkan atau slow down contraction saja. Tapi untuk start the contraction of the heart muscle memang tak tunggu arahan daripada jantung lah. Okay, sifat yang kedua ialah susunan atau the organisation of the heart muscle. Okay, sebagai contoh yang Sarah tulis, yang Rahil tulis mengenai connected and intersect with each other. Bagus. Okay, cardiac muscle sifat dia ialah connected and intersect with each other. Okay, function dia ada 2. Nombor 1 untuk enables atau allow electrical impulse to spread rapidly through the heart. Very good. Sifat yang function yang kedua ialah enable
contraction occurs simultaneously and uniformly. Okay, contraction of muscle occurs simultaneously and uniformly. So untuk uh, arrangement of cardiac muscle connected dan intersect tu, dia punya function ada dua. Satu ialah impulse spread rapidly. Nombor dua, contraction of muscle tu berlaku serentak dan seragam. Okay. So, mari kita tengok. Thank you for your submissions. Thank you so much. Good job everyone. Dapat 3 marks semuanya. Sorry. So, satu lagi take home point dekat sini ialah soalan yang sama, dia boleh tukar kepada soalan esei 5 markah. So, the combination of all of your answers here can be a good answer for 5 marks question. Soalan yang sama tapi 5 marks. Okay, let's take a look at the components of the heart that is involved with the transmission of impulse that enables heartbeat of the that enables the production of heartbeat lah. Okay, nombor satu ialah sinoatrial node, and then sinoatrial node tu connected dengan AV node, and then next ialah bundle of His and Purkinje fiber. So 1, 2, 3, 4 komponen ni dia punya adaptation dia ialah dia boleh mengalirkan electrical impulse. Okay, it can transport atau it can be the pathway for the movement of electrical impulse. So SA node, AV node, bundle of His dengan Purkinje fiber ni embedded between the cardiac muscle cells. So dia terletak di antara cardiac muscle cells atau cardiac muscle tissues. Jadi once the impulse reach the muscle will start to contract lah. So jom kita tengok, ini adalah animated GIF ni, saya nak tunjuk kat situ, saya nak relate the movement of blood dengan the movement of impulse. So yang warna kuning tu adalah impulse, yang warna hitam tu adalah dia punya blood bergerak daripada atrium pergi ke ventricle macam mana ya. So kalau kamu tengok dekat sini, daripada SA node pergi ke AV node tu nak kata apa ya, atrium tu penuh dengan darah dulu, barulah berlaku generation of impulse by SA node. Lepas tu daripada SA node nak pergi ke AV node tu ada masa supaya semua darah daripada atrium tu turun ke bawah. Kemudian bila kamu tengok dekat situ, daripada AV node pergi ke bundle of His, turun ke Purkinje fiber, kita nampak kat situ dia ada macam sempat untuk ventricle tu penuh dengan blood dulu, barulah cardiac muscle tu start to contract. Okay, saya nak tunjuk dulu dia punya tertib. Okay, lepas tu baru kita tengok satu persatu ya. Okay, so dekat sini kamu boleh draw in any parts of the slide untuk take note ke dan sebagainya lah. So lepas ni kita akan try soalan yang berkaitannya. So as you mentioned before, the heart muscle is myogenic because they have SA node. So SA node akan generate electrical impulse. Generate maknanya dia yang produce electrical impulse, dan electrical impulse tu akan spread rapidly, bergerak atau berserakan pergi ke kedua-dua atria. Electrical impulse spread rapidly in both atria, barulah atria akan contract simultaneously. So the wall of atria will pump blood into the ventricles. The wall of atria contract, pressure dalam atria tu tinggi, menolak darah turun ke bawah. Daya tolakan darah ni will force the valve, bicuspid valve and tricuspid valve to open. So blood can move downwards towards the ventricle. So masa
impulse bergerak ke seluruh atria and arrive at the AV node, electrical impulse will go downwards towards the bundle of His sampailah ke Purkinje fiber. Once the impulse reaches the apex of the heart, iaitu muncung jantung tu, barulah ventricle start to contract from the apex upwards. Okay, daripada muncung ke atas. Pergerakan impuls dari AV node nak pergi bundle of His, nak pergi ke Purkinje fiber tu, dia macam providing a slight delay to enable all atau most of the blood inside the atria to be transported into the ventricle. And then bila sampai dekat apex, bila impuls sampai kepada apex jantung, the walls of ventricle will start to contract from the apex upwards, menghasilkan a force that will push blood upwards. This force causes bicuspid and tricuspid valve to close, but forcing semilunar valve in both aorta and pulmonary artery to open. Okay, daya daripada ventricle ni akan tolak darah naik ke atas, memaksa semilunar valve untuk buka dan bicuspid and tricuspid valve to close. Daya tolakan ni bermula daripada apex jantung naik ke atas. Okay. Because of the opening and closing of the bicuspid and tricuspid valve and semilunar valve ni, the closing of tricuspid and bicuspid valve ni will produce the sound lap, and dub is the sound produced when the semilunar valve pula close. So bila ventricle contract, bunyi lap. Bila ventricle relax, bunyi dub. Okay. So sebab itulah bunyi lap lagi kuat daripada bunyi dub. Okay, sekarang ni kisah dia sekarang anak-anak, darah semua dah keluar daripada jantung. Bila darah dah keluar daripada jantung, macam mana kita nak suruh darah, kita nak paksa darah balik semula kepada jantung? Bila darah tu dekat kaki, kita tak ada pump dari kaki untuk tolak darah naik ke atas. Tapi apa yang ada dekat situ, apakah pump yang ada dekat situ yang membolehkan darah ditolak naik ke atas, masuk ke dalam vena cava balik? It is due to the contraction and relaxation of our skeletal muscle. So our skeletal muscle, when it contracts, it becomes thicker. Jadi thicker, jadi so the thickness of the skeletal muscle ni will press the vein, will press the vein, pushing the blood inside vein to move upwards. Kenapa dia move upwards, dia tak move downwards? Sebab valve dekat bawah tutup, valve dekat atas buka. So dia boleh bergerak one way sajalah. So sekali lagi, when our muscle contract, it becomes bigger, it becomes thicker, so it will press and constrict the veins. So blood inside the vein will start to move upwards, forcing the valve at the top to open and enables the blood move upwards. Bila muscle tu relax, it becomes thinner, dia jadi lebih nipis, maka it no longer presses the vein, menyebabkan vein tu jadi besar semula, pressure inside the vein rendah semula, tetapi darah yang naik atas tu tak patah balik sebab the valve is closed. So that is why we need to move around, dan orang yang bedridden, kita kena urut dia untuk paksa, atau kita kena urut, kita kena gerakkan anggota badan dia supaya berlaku contraction of muscles
Nanti bila kita belajar pasal lymphatic system, kita akan faham lah akan berlaku pembengkakan pada certain parts of our body when this process does not occur. Okey, jom kita cuba beberapa soalan yang berkaitan dengan mechanism of heartbeat. So bila soalan macam ni, biasanya kita akan start dulu dengan simple-simple naming and stating. Jom kita start dulu. What is node P and what is the function of node P? Okay, let's see. Simple saja. Biasa bila soalan struktur macam ni lah, kita start dengan naming, stating, labeling. Second level baru kita tanya explanation pula atau description pula. Okay? Okay, very good. Okay, nama dia SA node, function dia ialah generate electrical impulse ya. Generate, produce boleh. Supply tak boleh generate boleh, produce boleh. Supply tak sesuai. Alright, very good everyone. Jom kita pergi ke soalan seterusnya. Simple saja kan soalan ni? Tak apa, it's okay. Jom kita try soalan seterusnya ya. So this diagram shows an individual with that have a pacemaker. So if the sinoatrial node is impaired and artificial pacemaker can be used, soalan dia, how does this pacemaker work? How does this pacemaker works? Okay. Macam mana pacemaker ni berfungsi? Pacemaker ni dia uh, dia sebab function dia nak ganti SA node kan? So macam mana kita nak cerita cara dia berfungsi? Okay.
Okay, let's see here. Ha, pandai. Um, Pacemaker tu lah dia pengganti SA node to generate electrical impulse. So basically when you mention pacemaker apa pacemaker yang elektronik tu fungsi dia kalau explain cara macam apa macam SA kamu explain SA node jadi betul lah. Okay. So pacemaker tu fungsi dia ganti SA node. So kita boleh katalah the pacemaker generate impulse kan. Lepas tu yes very good. Sarah pun dah cerita. Sarah pun ada dalam jawapan. Okay, Rahim tambah sikit. Electrical impulse generated by the pacemaker. Sikit lagi ya, bukan send ya. Generated verb yang lebih sesuai. So the pacemaker is a group of specific heart muscle cell tu. Okay, kurang tepat Nisa sebab soalan dia ialah if SA node is impaired and artificial pacemaker. Okay, saya faham. Nisa punya ayat yang pertama tu adalah ayat introduction. Okay, boleh. Tapi tak dapat markah lah. Ayat kedua Nisa tu baru dapat markah. Okay, so markah dia 4 tau. So nombor 1 artificial pacemaker generate electrical impulse. Nombor 2 electrical impulse spread to both atria. Tadi saya perasan ada seorang dah tulis. Oh, dia dah padam. Alright. Ni. Apa Sarah ada tulis. Okay, so spread through walls of both atria. Lepas tu both atria contract. Lepas tu electrical impulse arrive at the AV node. AV node transfer electrical impulse pergi ke bundle of His and Purkinje fiber. Barulah ventricle contract. So there are 6 to 7 points kat situ. Mana-mana 4 daripada 7 points tu lah. Tapi start dengan artificial pacemaker to generate electrical impulse. Okay. Kita bagi tahu dulu apa yang artificial pacemaker buat. Okay. Okay ya. So markah dia 4 ya. Kena cerita. Saya rasa kalau kamu cerita sampai atrial contract tu tak habis lagi. Tak dapat lagi sampai 4. Mungkin dapat 1, 2. Mungkin dapat 3. Lepas tu lepas atrial contract. Electrical impulse pergi mana? Yes, almost there. Cukup sampai 4 ayat. Okay, boleh ni lah, boleh stop lah. Okay. Alright. Good. Okay, 4 marks. 4 marks for all of you. Very good. Okay, I give you another 1 minute to update. Memang on the way nak dapat 4 marks tu. Very good. Very detail Nisa. Bagus. Okay, Sarah pun good. 1 kejap ya. Saya tengok jawapan Rahim ni boleh cukup tak 4. 1. Rahim punya tak cukup lagi ya. Baru dapat 2. Kena tambah lagi.
Kena tambah lah. Kena uh, I agree with you, memang tell the heart to contract and produce heartbeat. Tapi sebab kalau soalan tu 2 markah mungkin boleh dapat dah sampai lah. Cuma untuk Rahil, kita kena uh, lebih detail lagi macam mana production of heartbeat tu berlaku lah. Dia dah generate electrical impulse tu. Sekejap ya, sorry, saya unlock dulu. Okay, electrical impulse tu spread in both atria, lepas tu both atria contract kan, dan sebagainya lah. Alright, thank you. Okay, kejap, saya screenshot dulu sampel, nanti boleh refer ya. Okay, Telegram ya, Telegram. Ni saya letak Telegram tadi. Alright, okay. Okay, jom kita tengok blood clotting mechanism pula. Blood clotting mechanism very simple. Blood clotting mechanism ni adalah essential part when discussing about immunity nanti. So cerita blood clotting mechanism ni baru half. Nanti kita akan cerita, kita akan discuss dengan lebih lanjut dalam immunity dan juga dalam inheritance. Ada satu penyakit yang berkaitan dengan blood clotting ni, kita akan discuss macam mana pewarisan untuk penyakit itu berlaku. Alright, so let's take a look at this. Kenapa kita kena buat blood clotting? Sebab kita nak minimize blood loss, kita nak menghalang daripada microorganism atau pathogen masuk ke dalam kita punya blood vessel. Dan kalau banyak sangat darah keluar, the volume of blood inside our blood circulatory system akan menurun. So it will causes our blood pressure to be reduced to a dangerous level. Darah tak cukup dalam badan kan? So boleh menyebabkan organ dalam badan kita shut down dan boleh menyebabkan kematian lah. So untuk blood clotting mechanism ni, dia mekanisme yang digunakan untuk luka-luka kecil lah. Kalau macam sampai dah terpotong tangan, bukan blood clotting lah, itu memang kena surgery lah to to minimize blood loss. So untuk diagram ni dia nak tunjukkan a summarization of what happens during blood clotting mechanism. Yang kita nampak darah kering pada permukaan luka kita tu, itu diperbuat daripada platelet. So basically yang scabs yang kita nampak warna dark red atau dark brown tu adalah platelet yang dah kering. Then bila sudah ada platelet ni, it seals the wound and become an insoluble patch that prevents the entry of microorganism dan juga prevent from blood loss. Kemudian bila platelet tu menutup permukaan luka tersebut, right underneath that patch is the formation of new skin so that it can seal the exposed blood vessel yang terbentuk masa luka tadilah. So when we talk about mechanism of blood clotting, kita akan cerita peranan thrombokinase, prothrombin and fibrinogen for forming plug yang kita red blood cell plug atau platelet plug ni lah, plug yang tutup blood vessel yang terkoyak tadi itu ya. So this particular diagram shows the flow of a process from the damaged blood cell sampailah development of clot. So can you complete the diagram? Dekat situ
bila prothrombin tukar jadi apa tu, ada satu substance yang berperanan kat situ, supported by two other substance, and then last kali fibrinogen tukar jadi apa dan sebagainya lah. Okay. Very good. Yeah, it started with thrombokinase. Very good. So thrombokinase tu, yes. Thrombokinase ada dua substance yang support the function of thrombokinase. Okay, teruskan dulu. Okay, good job everyone. Okay, so kita tengok dekat sini. Um, Prothrombin dengan fibrinogen are the plasma protein substances that always available inside the plasma dalam soluble form, dalam bentuk yang boleh larut dalam air lah. Okay, so this series of reaction aims to convert both prothrombin and fibrinogen to become an insoluble form. Okay, untuk mengubah prothrombin dan fibrinogen ni dari bentuk soluble ke bentuk yang insoluble. So, to convert prothrombin to thrombin yang insoluble, the enzyme involved is thrombokinase. And this particular reaction is regulated by the presence of calcium ions and vitamin K. When thrombin is present, it will stimulate fibrinogen to become an insoluble form called fibrin. So fibrin inilah yang akan membentuk berbenang atau a network that will trap blood cells and platelet, white blood cell pun, apa-apalah komponen sel yang ada dalam darah, red blood cell, white blood cell, platelet, to form a plug. Okay, membentuk plug atau clot yang menutup lubang pada the wall of blood vessels. So, sementara ada plug kat situ, the blood vessel, our body will start to conduct repairs to reconnect the wall of blood vessels. Kalau sampai bahagian kulit pun terluka, start to develop new skin tissue to replace the plug atau blood clot tu lah. Alright. So proses blood clotting ni kita nampak dia fairly complex. And kalau berlaku situasi di mana badan tak boleh nak buat clotting factors yang kita belajar formation blood clotting mechanism ni fairly simple lah. Ada beberapa blood clotting factor yang kita tak discuss. So kalau badan kita genetically
does not in our genotype, pada kita punya DNA tak ada gene that codes the instruction on how to produce clotting factors. Ada setengah orang badan dia tak ada gene tersebut ya. So these individuals will have excessive bleeding walaupun hanya ada luka kecil, atau kita nampak dia nampak bruises tu sebab salur darah di dalam kulit tu pecah. So itu nama, sebab itu ada bruises kat situ. So dia punya blood clotting lambat atau tidak berlaku, menyebabkan kehilangan darah yang banyak lah. So treatment dia kena dapatkan clotting factors tu daripada injection yang diberikan atau di bawah pemantauan doktor. Okey, isu kedua ialah kalau blood clotting tu berlaku pada waktu yang tak sepatutnya. Tak ada luka tapi ada blood clot. So that situation is called thrombosis. Nama proses tu adalah thrombosis. Blood clot form bukan sebab blood vessels luka. Bukan sebab dia berlaku excessively. Dia berlaku blood clot tu berlaku dia berlaku atau terbentuk sebab ada damage blood vessels, tapi dia berlaku excessively atau bila blood flow tu jadi lambat disebabkan oleh dalam salur darah tu tersumbat sebab ada plak kolesterol ke, atau various reason lah, for various reason. Most of the time sebab sluggish blood flow ni sebab salur darah tu sempit. So when there is sluggish blood flow also will cause clotting factors to accumulate dan causing excessive formation of blood clot. So blood clot yang terbentuk itu kita panggil sebagai thrombus. Proses that produce thrombus kita panggil sebagai thrombosis. So bila thrombus ni lodge out, keluar daripada tempat dia terbentuk, tempat blood clot tu terbentuk, kita panggil kita dah tak panggil dia thrombus lah, kita panggil dia embolus. So this blood clot will move around our blood vessel and eventually it will get stuck into a tiny blood vessel, menyebabkan blood vessel tu pula tersumbat. Okay, so itu adalah 3 health issues related to blood clotting, and usually soalan dia adalah terkait dengan chemical composition of the cell, atau dalam kes hemofilia ni kita akan kaitkan dengan inheritance. So inheritance kita akan belajar masa form 5 nanti. So biasanya soalan hemofilia ni dia ada 2 part lah. Nombor 1 cerita pasal macam mana hemofilia ni inherited, lepas tu baru kita describe apakah kesan-kesan daripada penyakit hemofilia macam kita discuss sekarang lah. Okay, so this is one sample question related to health issues tadi. So gambar ni menunjukkan proses coronary thrombosis ataupun coronary tu, kenapa coronary thrombosis? Coronary refers to the blood vessel of the heart, blood vessel on the muscles of the heart, caused by the presence of cholesterol plaque. Yang warna kuning, orange tu adalah cholesterol plaque. Can you explain the effect of coronary thrombosis towards the muscle tissue, heart muscle tissue dan sebagainya? Apakah kesan dia? Okay, bila dah ada blockage kat situ. Okay. Apa kesan dia kepada aliran darah misalnya dan sebagainya lah.
Okay, very good. Okay. Produce thrombus boleh tak? Boleh. Okay, coronary thrombosis produce thrombus. Good. Okay, boleh sebab dalam diagram dia hanya kata produce blood clot. Nama blood clot tu thrombus. Very good, good idea everyone. Okay, number one. Okay, produce thrombus. Lepas tu blood vessel blocked. Blood vessel block. Blood vessel block tu tak dapat. Sebab dalam diagram dia dah cakap pasal blood vessel block. Kalau kata restrict blood flow boleh? Kejap. Restrict blood flow. Kejap. Restrict blood flow. Macam sama pula Blood blocking artery, blood vessel, blood flow, restrict blood flow. Restrict blood flow tak boleh juga. Sekejap saya tengok lagi sekali. Okay. Dalam diagram dia tunjuk restrict blood flow kan. So bila blood flow restricted, apakah kesan selepas tu? Okay, saya setuju yang Sarah tulis tu cardiac tissue die sebab lack of oxygen. Boleh. Boleh sebab dalam gambar dia tak cakap pasal oksigen. Good. Okay, so nombor satu produce thrombus. Nombor dua, kita boleh sebut pasal apa cardiac tissue, apa in that particular area cardiac tissue tu receive atau Allah Akbar, receive less oxygen atau will have lack of oxygen. Mana-mana satulah. Okay. Yes, boleh. Kejap. Kejap ya. Tadi saya perasan ada. Kejap ya. Oh, leading the heart tissue to damage. Boleh lah. Heart tissue damage boleh. Less blood will flow. Okay. Kan kalau blood flow tersekat, apa jadi kepada blood pressure? Itu pun boleh juga. Okay, bila Sarah tutup menyebabkan heart attack tu boleh dah dapat. Sarah punya jawapan dah dapat 3 marks. Sekejap. 3 marks kan? Okay, Sarah punya jawapan dah dapat 3 marks. Okay, kita juga boleh cakap pasal blood pressure. Okay, so produce thrombus, cardiac muscle tissue receive less oxygen, causing damage cardiac muscle tissue atau causing heart attack, boleh, tak ada masalah. Okay, damage lepas tu heart attack boleh. Satu lagi ialah kita boleh cakap pasal blood pressure. So kalau pergerakan darah tersekat, jadi blood pressure naik ke turun? Okay, kalau tersekat, blood pressure naik ke turun? Oh no. Alright, blood pressure naik ke turun? Yes, blood pressure naik. Bagus. Okay, blood pressure naik. So, risiko bila blood pressure naik menyebabkan blood vessel ruptured kan? Blood vessel pecah. Okay, menyebabkan blood pressure, menyebabkan arteri rosak atau pecah. Kan? So, okay. Ini info tambahan sajalah, tak ada dalam sukatan kita, tapi mungkin it is a good point also because some students dia punya knowledge tu sangat banyak, so mungkin dia ada tulis macam ni lah. So bila kita punya wall of blood vessel tu rosak, okay, pecah kan, wall of blood vessel tu rosak atau pecah, walaupun badan kita akan baiki the wall of blood vessels tu, tetapi it will significantly reduce
the elasticity of the vessel wall. Okay, bila pecah baiki, lama kelamaan the elasticity of the cardiac artery tu akan berkurangan lah. So it reduce the efficiency of the artery to transport blood. Okay, tapi tak tulis tu pun tak apa ya, sebab basically point yang kita ada ni memang cukup lah. And then satu lagi kita boleh kaitkan juga dengan embolus. For example, bila thrombus tu tercabut atau dislodge daripada from the blood vessel in this area, it will increase atau it will produce embolus that can cause a blockage in other blood vessels. Okay ya. So saya ulang ya. Coronary thrombosis produce thrombus. Okey, kemudian nombor 2, reduces the amount of oxygen received by the heart muscle atau heart muscle mengalami lack of oxygen. Yang ketiga, menyebabkan heart muscle tu damage atau mati. Kemudian kita juga boleh kata increase in blood pressure causing the wall of blood vessel ruptured, reduces the elasticity of blood vessel wall. Dah 6 point dah. Yang ketujuh, tadi kita sebut form thrombus kan. So thrombus tu boleh dislodge atau move away from that position to become embolus, causing point nombor 8, causing blockage in another blood vessel pula. So itu kalau kita nak kaitkan dengan yang kita discuss tadi lah. Okay. So alamak dah 5:52 sebenarnya ada lagi satu soalan, boleh kot. Ni soalan kebat pula. Okay ya. Okay, jom kita tengok. So tadi kita sebut, kita tahu the formation of coronary thrombosis ni is due to the presence of cholesterol plaque. So can you discuss the individual diet and lifestyle that causes atau related to the changes in his artery ni? Ini soalan kebat lah. Okay, apa, boleh tak kita agak apakah lifestyle dia atau dietary habits dia yang menyebabkan formation of cholesterol plaque ni? Okay. Kita nak discuss causes tau, bukan solution ya. Okay, excessive intake of fatty food, bagus. Atau many unsaturated, saturated fat. Dia kolesterol ni datang daripada saturated fat, bukan unsaturated fat ya. Unsaturated fat dia less kolesterol.
Okay, very good. Consume food. Um, Apa? Uh, High in fat, high in unsaturated fat. Okay, good. So the excessive fat and cholesterol deposited in his artery and causes the lumen to become narrower. Okay, boleh. Apa lagi? Apa lagi yang dia tak buat? Ada yang sebut excess fat and sugary food atau excess fat and carbohydrate. So macam mana? Apa kesan excessive carbohydrate tu pula? So kalau excessive unsaturated food, dalam excessive unsaturated food tu contains a lot of cholesterol. So excess cholesterol tu lah yang become cholesterol plaque tu. Okay, itu discussion pasal cholesterol. Kalau kita nak discuss pasal excessive carbohydrate, kita boleh kata um, apa apa excessive carbohydrate in addition to lack of exercise causing the excessive carbohydrate to be converted into fat and stored in his inner organs. Kan? Okay, boleh juga. Okay, excessive intake of carbohydrate tu bersama-sama dengan lack of physical activities, physical exercise, causing the excessive carbohydrate to be converted into fat and stored in his inner organs, in his organs lah, kan, dalam adipose tissue kan. Okay, satu lagi kita juga boleh argue that as we grow older, the arteries tend to become narrower. Kan? Individual tu mungkin dia tengah aging. Aging juga adalah punca kepada formation of plaque lah. Okay. Satu lagi tadi yang macam kamu sebut lah, lack of exercise. Lack of exercise, ya. Alright. So this is an example of kebat question. Sebenarnya jawab soalan ni asalnya ialah 5 markah. So dia 5 sebab kita boleh argue pasal kesan excessive unsaturated fat, kesan excessive carbohydrate, kesan aging dan kesan lack of exercise. Okay, so that is why it can be up to 5 marks. Okay, so sambil-sambil kamu tulis jawapan tu, saya summarize apa yang kita discuss hari ni ya. So hari ni kita compare blood vessels, nombor 1. Nombor 2, kita discuss for mechanism of heartbeat and contraction of muscles that enables blood flows in our circulatory system. And number 4, kita tengok blood clotting mechanism, the function of prothrombin, the function of thrombokinase and also fibrinogen in the process. And then lastly, apa yang kita baru buat ni ialah kita discuss mengenai penyakit-penyakit berkaitan dengan blood clotting mechanism, penyakit yang tak boleh nak buat blood clot iaitu hemofilia, dan penyakit yang excessive blood clotting iaitu thrombus. And subsequent effect of thrombus ialah embolism atau formation of embolus. So embolus tu substance, embolism tu ialah proses. Alright. So thank you so much for all of your feedback. Last feedback nak dapatkan ialah reflection lah. Ada tak apa-apa soalan atau topik pula konsep yang saya kena readdress balik yang masih belum jelas, saya boleh address esok ya. Boleh tulis dulu part mana yang okey, part mana yang masih tak okey. Alright.
Okay. Tak ada apa eh? Oh, alright, alright. Okay. So that is all for today. Thank you so much for coming. Have a good rest. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. See you tomorrow everyone.